everyone. Myself Monika from Monika's Wonder Kitchen. फ्रेंड्स, आज हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना सीखते हैं। हमने एक चॉकलेट का स्पंज ले लिया है। उसके फर्स्ट लेयर हम निकाल देते हैं इसकी। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमारा सबसे नीचे का लेयर है। हमें इसको नीचे रखना है। हमें फिर सोक करना है। केक को पहले केक बोर्ड पे ले लेते हैं। ये हमने फॉन्डेंट की स्ट्रिप कट करके रखी है। हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने नीचे की जो बॉर्डर्स है ये फॉन्डेंट से हमने पट्टी लगा ली है। सबसे पहले मैंने नाम का लिख के रेडी कर लिया है। इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हमने एक बो बनाया है। ये हमारा ग्लू है। ये फॉन्डेंट के छोटे छोटे हमने फ्लावर्स बना लिए हैं। हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।